أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميع المؤمنين والمؤمنات. أنكل لا هرلا على كشهر دي أما على كان دمه على كان فنسي على كان لكنا. An b'an sinsin ni ala tɔgɔ ye mawɛrɛ tɛ ala min kɔ ka kisi nɛɛma ɲini ala fɛ ka jidi an kuntigi kan n'o ye muhamadu ye a n'a ka so. O kɔfɛ ka tanga ɲini ala fɛ ka ban jugu tɔɔrɔ la n'o ye ibilisa ye. O kɔfɛ ka foli se bɛɛ lajɛlen ma maa o maa de bɛ nin gurupu in sanfɛ nin wagati in na, gurupu les croyants, cɛ fara muso kan. Aw mana sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ nin wagati in na, mali kɔnɔ mali kɔ kan, a bɛ assalamu alaikum warahmatullah. An bɛ ntɛnɛn la juin kalo tile 20 san 2022. Bi ye ntɛnɛn ye juin kalo tile 20 san 2022, le lundi 20 juin 2022. A bɛ bɛn silamɛya san jate kalo min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma zulkaada, a tile 21 san 1443, le 21 zulkaada 1443. Ustaz Berte ala ka waraba murutilen, karamɔgɔ sariyatigi, Sikaso. Téléphone numéro 70 03 48 53. Groupe Les Croyants, ne vocal intitulé du maï, la femme cultivatrice, n'est-ce pas? Le mot peut paraître un peu ambigu, voilà. Sinon, le mot la cultivatrice pouvait suffire pour le titre. En mais c'est titre qui est drôle, la cultivatrice. Avec moi, la cultivatrice, a commencé à titre beaucoup, mais pour encore renforcer, on a titre qui est la femme cultivatrice. Avec moi, Inch'Allah. Sur la jumée de fait, a vocal il y a titre du mais bamanangana, muso senekela. Avec moi, vocal in titre de muso senekela. Avec moi, hakilla malila yan, niko muso senekela. Je pense que malila, mɔgɔ min ye maliyɛn yɛrɛ yɛrɛ ye, mɔgɔ ti mɔgɔ ɲininka a kɔrɔ la, a bɛ fɔ min ma ko muso sɛnɛkɛla. Donc vocal in bɛna tali kɛ o de kan. N m'a dilan n yɛrɛ ma, comme n ye vocal dɔ bila groupe sanfɛ sisan, an balimakɛ Fode ka bɔ Algérie, ale ka ɲininkali de jaabitɔla de don. A ye ɲininkali 4 de kɛ ɲɔgɔn fɛ, ɲininkali 4 min ni muso ka sɛnɛ o b'a kɔnɔ. Aw y'a faamu. O de la ɲininkali 4 in na n ye a vocal in titre kɛ min ye, o de ye la femme cultivatrice, muso ka sɛnɛko, silamɛya ye min fɔ a la. A y'a faamu. Mais ka kɔn o ɲɛ, a ye ɲininkali minnu kɛ, a ka ɲininkali fɔlɔ o bɛ tali kɛ seli kan. A ka ɲininkali fɔlɔ bɛ tali kɛ seli de kan. Ni mɔgɔ bɛ seli, ko n'i ko Allahu Akbar, Allahu Akbar fɔlɔ la, i bɛ i tigɛ kɔrɔtali min kɛ, ko yala silamɛya la jagoya de don wa ou bien jagoya tɛ? O ye a ka ɲininkali fɔlɔ ye. A ka ɲininkali filanan, a ko ni selintini walima ni seliba seli bɛ kɛ sisan, i b'a ye ni kutuba kɛla, ni alimami nana n'a selila ni mɔgɔ ye, a bɛ tila a bɛ kutuba kɛ. Ko yala alimami bɛ seli min kɛ ni ka tila ka kutuba kɛ, est-ce que a bɛ daga silamɛya la? Alimami ka seli kɛ, mais mɔgɔ wɛrɛ ka na ni ka kutuba kɛ alimami nɔ na, ko est-ce que o bɛ daga wa? Comme aw yɛrɛ y'a lamɛn a ka vocal la cogo min na. O ye kun ye a ka ɲininkali filanan ye. A ka ɲininkali sabanan, o tun bɛ tali kɛ furunafolo de kan, n'est-ce pas? Ko ni furunafolo bɛ di, est-ce que furunafolo bɛ di muso min nana furu, furunafolo bɛ di o de ma wa? Ou bien a bɛ daga mɔgɔ wɛrɛ ye ka furunafolo in dun wa? O ye ɲininkali sabanan ye. Ɲininkali 4nan, ko burusu kɔnɔ a ka ca la, i bɛ taa sɔrɔ muso bɛ taa sɛnɛkɛyɔrɔ la, comme n y'a fɔ a ye cogo min na, o bɛ taa sɛnɛkɛyɔrɔ la, an balakaw, o bɛ taa sɛnɛ kɛ, n'est-ce pas? Ko yala silamɛya la, muso b'o sɛnɛ min kɛ, n'a bɛ a kɛ ka du balo, a b'a musaka don du da fɛ. Ko yala silamɛya ye mun fɔ o la? Donc o de la n ye vocal in titre kɛ la femme cultivatrice ka kun kɛ o yɔrɔ ye. Donc an bɛna daminɛ a ka ɲininkali fɔlɔ la. A ye ɲininkali min kɛ seli kan, k'a fɔ ni seli bɛ kɛ, Allahu Akbar min bɛ fɔ,
tigɛ kɔrɔta est ce que jagoya don wa ou bien jagoya tɛ. Donc n bɛ min di a ma o jaabi la ne tɛ tigɛ kɔrɔta dɔn ko jagoya ye, ne tɛ o dalilu tɛ ne bolo quoi. N t'a dɔn y'a faamu. Ne m'a fɔ ko jagoya tɛ dɛ, n ko o dalilu de tɛ ne bolo k'a fɔ ko jagoya don, o dalilu tɛ ne bolo, n'est-ce pas? Maintenant i bɛ Allahu akibar min fɔ o kɔni dalilu bɛ ne bolo k'o fɔli ye jagoya ye seli la, n'o tɛ i ka seli tɛ ɲɛ. A bɛ kan ka faamu wa? N'i bɛ seli la sisan Allahu akibar fɔlɔ min n'i b'a fɔ a bɛ fɔ a ma ko takbiratul ihram, o de ye ka Allahu akibar dɔ fɔ, Allahu akibar min bɛ i ni fɛn tɔw fara, n'est-ce pas? O kɔrɔ i donna seli kɔnɔ sisan o de ye takbiratul ihram ye, o de ye Allahu akibar fɔlɔ ye. Donc i b'o Allahu akibar fɔlɔ min kɛ seli la o ye farida de ye, o ye jagoya de ye. A bɛ faamu? Hakili la seli walanda ye min ye an y'o kɛ, mais comme au fil du temps mɔgɔw bɛ ajouter groupe la ka taa, donc i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ na wagati dɔ la ka taa sɔrɔ an ye kuma ninnu dɔ kɛ ka ban. Donc on est obligé soit ka vocal kɔrɔ di a tigi ma ou bien ka segin k'a ɲɛfɔ a tigi ye kura ye. Sinon seli thème na an y'a bɛɛ walawala ka ban je pense. Donc maintenant Allahu akibaru fɔtɔla i ka tigɛ kɔrɔta n'a ye ko yala o ye farida ye wa ou bien o ye jagoya ye wa? Ne tɛ o dɔn jagoya ye parce que o dalilu tɛ ne bolo. N'o ma ɲɛ o bɛ bila classe dɔ kɔnɔ, soit a bɛ bila soit sunna ou bien mustahab min cɛ ka ɲi seli la. Mais k'a fɔ jagoya kɔni don o preuve tɛ ne bolo, o dalilu tɛ ne bolo, donc n tɛ se k'a fɔ jagoya don a ka kɛ. Mais Allahu akibaru kɔni fɔli o kɔni o ye jagoya ye, sɔsɔli tɛ o la. A bɛ faamu wa? Voilà. Hakili la ɲinifɛn sɔrɔla ɲininkali in kɔnɔ, o ye ɲininkali fɔlɔ ye. Ɲininkali filanan o bɛ tali kɛ ni selincini sela sisan walima ni seliba sela aw b'a ye ou bien même hali a ka ɲininkali in fana bɛ se ka tali kɛ juma kan par exemple, n'est-ce pas? I n'a fɔ dɔ ka kutuba kɛ dɔ wɛrɛ ka seli, a bɛ faamu wa? Mɔgɔ fila par exemple, kelen ka kutuba kɛ tɔ kelen ka maaw seli, walima selincini ni seliba la comme seli de bɛ kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka kutuba kɛ, donc mɔgɔ dɔ ka seli kɛ o kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛ ka sɔrɔ ka kutuba kɛ a tɔgɔ di selikɛla nɔ na, ko yala silamɛya la o bɛ daga wa? Ne bɛ min dɔn o fana na depuis kira tile kisi nɛɛma bɛ kira ye a n'a ka so, n ye min dɔn olu ka taga sira la ani Muhamadu ye sira min yira anw na, ne bɛ min dɔn o la o ye maa min bɛ seli kɛ, ne bɛ min dɔn a la o maa kelen de bɛ kutuba kɛ. N m'a fɔ maa wɛrɛ tɛ se ka kutuba kɛ maa min ni a ma seli kɛ, n m'o fɔ i ye dɛ. A bɛ faamu wa? N ko de n bɛ min dɔn a la maa min bɛ seli jɔko fila in kɛ ni aw ye, o maa kelen de bɛ kutuba kɛ, mais a bɛ seli in de kɛ ka kɔn kutuba ɲɛ, selincini ani seliba, n'est-ce pas? Donc maintenant min ye Umar walima ka taa se Abubakar walima ka taa se Usmana ka taa se kira Muhamadu yɛrɛ ma, n ye min dɔn olu ka diinɛ kɛcogoya la n'u ka seli cogo la selincini ni seliba la nin y'o ye, n'est-ce pas? Donc maintenant mɔgɔ n'i bɛ kuma i bɛ min dɔn i bɛ kuma ka dan o niveau de la, n'o kɛla i ka kuma na mɛn yɛlɛmabali ye. Nka ni kuma diyala i da i kumana ka kuma fo ka taa se niveau la i tɛ min maîtriser, o de la kumaw bɛ kɛ fila filaw ni saba sabaw ni kɛmɛ kɛmɛ ye. Donc il faut beaucoup se méfier an kana an yɛrɛ di olu fɛn dɔw ma quoi, i tɛ min dɔn dɔrɔn i t'o dɔn, donc i bɛ min dɔn i bɛ dan yen, n'est-ce pas? An badenw a ka ɲininkali filanan nin y'a jaabi ye. Donc maintenant ni dalilu wɛrɛ sɔrɔla i bolo k'a fɔ maa min ni a ma seli ni mɔgɔ ye k'o tigi bɛ se ka kutuba kɛ, par exemple alimami ka maaw seli mais maa wɛrɛ ka kutuba kɛ alimami nɔ na, ne m'a fɔ o tɛ se ka kɛ, ne m'a fɔ o dalilu tɛ yen, mais ne t'o de dɔn. Min bɛ seli kɛ o kelen de bɛ kutuba kɛ, sauf jusqu'à preuve du contraire fo ni dalilu wɛrɛ nana ka fɛn wɛrɛ fɔ dalilu min sinsinlen don, i b'o faamu wa? Voilà. N'an bɔra o la an bɛna se a ka ɲininkali sabanan ma. A ye ɲininkali sabanan min kɛ ko par exemple ni furunafolo bɛ di, est ce que furunafolo bɛ di muso de ma ou bien furunafolo mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka furunafolo dun wa? A bɛ faamu wa? D'accord. O jaabi ye min ye, kuranɛ ye min wele ko furunafolo, Ala ye min wele ko furunafolo, o kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ muso de ye spécial min bɛ nana furu, n'est-ce pas? A kɛla npogotigi ye o walima a kɛla muso min delila ka furu ka ye, n'est-ce pas? Furunafolo o ye furu condition dɔ la kelen de ye, silamɛya furu condition charte minnu b'a la i bɛ kan ka faamu wa? Shurutu nikah, silamɛya chartiw furu chartiw a dɔ la kelen de ye furunafolo ye, o bɛ mun yira i la silamɛya furu tɛ ɲɛ fiyewu f'a ka taa sɔrɔ furunafolo bɛ a la.
bon furnafolo min ni Qur'ana y'a kofɔ walima silamɛya y'a kofɔ o ye furnafolo ye min déterminé tɛ, c'est pas bien déterminé, il s'agit pas d'une seule chose. A kan ka faamu furnafolo in tɛ fɛn suguya kelen, a ma fɔ diyagoya fo furnafolo ka kɛ wari ye, o ma fɔ maa ye. A ma fɔ diyagoya fo furnafolo ka kɛ sanu ye, o ma fɔ maa ye. A ma fɔ diyagoya fo furnafolo ka kɛ bugan ye, o ma fɔ maa ye. Furnafolo ye fɛn de ye i bɛ min di muso kunkɔrɔ à titre de n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na, c'est-à-dire ŋɛnaya yira de don quoi, a t'i n'a fɔ i bɛ muso san n'a ye, o tɛ. I bɛ kan ka faamu et puis fɛn min de don, ça peut être de plusieurs natures, a fɛn suguya ka ca, soit sanu walima wari, on est ainsi de suite. A bɛ kan ka faamu a tɛ kɛ fɛn de ye fɛn min ye haramu ye silamɛya la, i n'a fɔ ka lɛsogo kɛ furnafolo ye par exemple, aw b'o dɔn ne b'o dɔn déjà, i n'a fɔ ka gulɔ kɛ furnafolo ye, aw b'o dɔn ne b'o dɔn, i n'a fɔ ka fɛn wɛrɛ kɛ furnafolo ye fɛn min ni silamɛya tɛ jɛn n'a ye, n'est-ce pas? Donc maintenant aw b'o kalama déjà o tɛ se ka kɛ, mais fɛn o fɛn bɛ yen ko halala don silamɛya bɛ jɛn n'a ye, donc i ni muso somɔgɔw aw de bɛ discuter muso ka furnafolo la par exemple, muso ka koɲɛ bɛ maa min bolo, o tigi bɛ se ka kɛ soit muso fa ye walima o tigi bɛ se ka kɛ muso kɔrɔkɛ ou bien a bɛnkɛ ainsi de suite, a fɔ de ma ko waliyul amr, muso ka ko bɛ maa min bolo, parce que silamɛya fana furusiri la muso tɛ a yɛrɛ di furu la, silamɛya tɛ o si dɔn, n'est-ce pas? Ni silamɛya tun b'o si dɔn, silamɛya tun bɛ diɲɛ di kamalen ni sunkuru ma o ka ɲɔgɔn furu ka taa sɔrɔ o faw t'a kalama, ka taa sɔrɔ a tɔgɔ de u ka kotigiw t'a kalama, mais silamɛya ma jɛn n'a ye pour que ka ko da kɛnɛ kan k'a lajɛya ka seereya ɲini a la, silamɛya ko diyagoya de don, il faut que muso ka kotigi ka kɛ yen, donc o b'a yira i la furnafolo ye condition dɔ ye, wa fana waliyul amr muso ka ko bɛ maa min bolo o fana ye condition dɔ ye furu sira kan, furu tɛ se ka ɲɛ fiyewu f'a ka taa sɔrɔ o tigi bɛ yen, n'est-ce pas? A condition dɔ fana ye jumɛn ye? Le consentement de la femme, f'a ka taa sɔrɔ muso fana sɔn bɛ furu in ma, a bɛ kan ka faamu a condition dɔ fana ye jumɛn ye? Les témoins, fo seerew ka ye furu in na, n'est-ce pas? Donc nin ye silamɛya condition dɔw ye minnu bɛ tali kɛ furusiri kan, n'est-ce pas? Mais kuma bɛ min nɔfɛ o ye furu nafolo de ye, donc ni ni muso somɔgɔw n'a dusukitɛla furu nafolo la, fɛn min fana don hakɛ ne tɛ hakɛ dɔn a la, k'a fɔ a fɔla a ka kɛ nin hakɛ in de ye 200 walima 400 walima 1000 walima 2000, o hakɛ in ne t'o dɔn silamɛya la k'o déterminé bɛ, n m'o ye n t'o dɔn, n'est-ce pas? Min ni b'o dɔn o de ye détermination t'a la, ni ni muso somɔgɔw bɛnna min na, mais à condition que u kana muso kɛ comme i bɛ nana misi feere, u kana muso kɛ comme i bɛ nana mobili feere k'a kɛ feerefɛn ye quoi, o kɔrɔ ye ka wari camanba dɔ fɔ k'o de ye furnafolo ye, donc n'a donna canal kɔnɔ o bɛ se ka na ni tiɲɛni ye, a bɛ faamu parce que déjà n'i ye doni da cɛ kun ka se niveau dɔ la, silamɛya ye nɔgɔya diinɛ de, mais n'o bɔra o nɔgɔya kɔnɔ ka taa furnafolo yɛlɛma k'a kɛ misisansɔngɔ ye walima ka furnafolo yɛlɛma k'a kɛ magantaga sɔngɔ ye, donc finalement ça devient merde, donc o furu in yɛrɛ a nɛgɛ bɛ bɔ cɛ la k'a kun kɛ cɛ sɛgɛnna ka muso sɔrɔ cogoya dɔ la, donc n'a ka nafolo tiɲɛna cogoya dɔ la, n'a ye muso sɔrɔ, n'a sigila ka miiri k'a fɔ ale ka nafolo bɛɛ tiɲɛna muso in de kama, donc finalement a bɛ se ka na ni o fila ni ɲɔgɔn cɛ fitinɛ ye, a bɛ kan ka faamu donc bref hakili bɛ a tɔ dafa. Maintenant n'aw bɛnna furunafolo la par exemple 2000, n b'a fɔ furunafolo ye 2000 ye diyagoya, par exemple n'aw bɛnna a la k'a fɔ npogotigi in a bɛna furu, donc a ka furunafolo tɔgɔ min dala kan ko furunafolo, a bɛ faamu o furunafolo in kɛrɛnkɛrɛnla min kama o ye npogotigi de ta ye, aw bɛ kan ka faamu o ni wari min bɛ don ci wɛrɛ la olu tɛ kelen dɛ, a bɛ se ka kɛ wari dɔ bɛ yen cɛ b'a di ko ka minɛn san, ou bien wari dɔ bɛ yen cɛ b'a kanu ko ka dumuni tobi n'a ye, ou bien wari dɔ bɛ yen cɛ b'a don a tɔgɔ de ci wɛrɛ la, mais min dabɔla spécial k'o ye furunafolo ye, elle est destinée, la dot elle est destinée spécialement à la nouvelle mariée, muso min bɛ furu wari in ye o de ta ye, walima furunafolo mana kɛ fɛn min ye o ye muso in de ta ye min bɛ ka na furu, a bɛ faamu min bɛ ka na furu furunafolo in ye o de ta ye, par exemple n'a kɛra 2000 ye, donc direct 2000 in muso de ta don, maa si niyɔrɔ t'a la, muso kelen de ta don, i bɛ kan ka faamu npogotigi min bɛ ka na furu o de ta ye wari in ye, n'a fana kɛra 5000 ye, npogotigi min bɛ kan ka na furu o de ta ye wari in ye, maa si yamaruyalen tɛ i n'a fɔ a bamuso walima a fakɛ walima
a kɔrɔkɛ maa si yamaruyalen tɛ i ka wari in dɔrɔmɛ kelen dun n'a ɲɛ bɔla muso la a ta de y'a ye. Donc maintenant ala ye mun fɔ o la an bɛ taa kuranɛ de kɔnɔ. Kuranɛ sura 4 aya 4 chapitre 4 verset 4 4 a y'a faamu wa chapitre 4 verset 4 kuranɛ sura 4 aya 4 a y'a faamu 4 4 surat 4 verset 4 a bɛ faamu ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitani rajim ala ko wa atu nisa as-sadiqatihinna nihla fa in tibna lakum an shay'in minh nafsan faquluhu hani'an mari'a a bɛ faamu wa ala ko ka furunafolo k'a di musow ma furunafolo ka di musow ma ni muso bɛ nana furu ni bɔgɔtigi bɛ nana furu ko furunafolo a ka di a ma kɔrɔ ye jumɛn ye a ta y'a ye n'est-ce pas maintenant ni muso min bɛ ka na furu n'a yɛrɛ y'a bɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ale ka furunafolo bɛnna 5000 ma donc ale bɛ 1000 di a fa ma walima a bɛ 2000 di a ba ma walima a bɛ se k'a fɔ a furucɛ yɛrɛ ye comme 5000 don e ka 2000 ta i bɛ 3000 di donc c'est comme fɛrɛfɛn dɔ de bɛ muso in yɛrɛ bolo a b'a di prix la prix min ka di a ye ni furunafolo dila ma déjà a ta y'a ka wari ye ni ta y'i ka wari ye i b'a utiliser cogo min na o bɛ yɛrɛ de bolo déjà k'i hakili ka ɲi n'est-ce pas donc i b'a utiliser cogo min na o b'i yɛrɛ de bolo n'i ka wari dilen ma ko hɔn i ka furunafolo filɛ 2000 donc maintenant a donnen e tigɛ kɔnɔ ka ban e de ta don ne ye min bɔ i ŋɛnɛya la sisan n'i ye min bɔ i ŋɛnɛya la sisan k'a fɔ i b'o don wo dɔ la donc ala ko problème t'o la traduisons ça en français d'abord n'est-ce pas la traduction en français chapitre 4 verset 4 et a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim et donnez aux épouses leur mahirs de bonne grâce mais si de bon gré elles vous en abandonnent quelque chose alors utilisez en votre aise et de bon cœur. La traduction en anglais, chapter number 4, verset number 4. Give to women their daughters willingly, but if they forgo part of it themselves, then use it to your advantage. En badenw ne y'a traduire en français la ne y'a traduire en anglais la ala ko muso ka furunafolo ka di u ma n'o ka furunafolo dila u ma furunafolo in dilen kɔfɛ ni o ye min bɔ u ŋɛnɛya la a bɛ kan ka faamu n'o ye min bɔ u ŋɛnɛya la k'a fɔ o b'o utiliser ou bien n'o ye min ben ka bɔ furunafolo in na si elles en abandonnent quelque part ou bien quelque chose n'est-ce pas o ye ne ka kuma kelen de ye o ka furunafolo bɛ u yɛrɛ de bolo furunafolo dila u ma n'o y'a utiliser a dan ye a kana utiliser sira kan silamɛya tɛ jɛn ni sira min ye a bɛ faamu mais une chose est claire olu de kɔni ta ye wari in donc a tɛ daga bamuso ye i ka den ka furunafolo k'a minɛ k'i b'a dun k'a sɔrɔ a ma jɛn n'a ye ou bien a fakɛ ka furunafolo minɛ k'a dun k'a sɔrɔ den ma jɛn n'a ye a dɔn haramu de b'i kɔnɔ i ta tɛ i denmuso de ta don donc n'a dila ma n'a yɛrɛ ye min di i ma o y'i ta ye n'a ye min di a bamuso ma o y'a ta ye n'a ye min di a kɔrɔkɛ ma hali n'a y'a bɛɛ tila k'a bɛɛ ban sa a kɔni dila ma ka ban donc maintenant a bɛ a yɛrɛ de bolo sa n'a y'a kɛ min n'est-ce pas an badenw nin ye ɲininkali nin ye a sabanan ye an bɛna se ɲininkali 4nan ma vocal yɛrɛ titre da la ɲininkali min na n'est-ce pas a titre ye jumɛn ye la femme cultivatrice a ka ɲininkali 4nan tun bɛ tali kɛ muso kan muso min bɛ taa sɛnɛ kɛ par exemple comme o ɲɛ dɔlen de ka ban an bɛ mali la n'i taara mali burusukɔnɔ dugu caman na ni samiya donna ka ban o ye baara wulilen n'est-ce pas an balaka minnu bɛ yen i t'a sɔrɔ u tɛ sigi so o bɛ taa kungo kɔnɔ o bɛ taa sɛnɛ de la dɔw bɛ taa foroba sɛnɛ na n'o ye dutigiw yɛrɛ ka sɛnɛ ye dɔw fana bɛ taa o ka champ privé la n'o ye o yɛrɛ ka jɔnkani foro ye n'est-ce pas dɔw na maloni don dɔw na tigɛni don dɔw na fɛn wɛrɛ don n'est-ce pas dɔw b'o ta kɛ nakɔ ye maintenant o min bɛ kɛ o wari ninnu bɛ taga min o wari kelenw de bɛ ta
kana du musaka kɛ n'a ye ka du financer ka fini san denw ye ani ka fɛn caman caman wɛrɛ kɛ du kɔnɔ. Donc maintenant silamɛya ye mun fɔ o la? Ni k'i bɛ an ka village ninnu yɛrɛ ta k'i bɛ silamɛya ko kuma fɔ, c'est un blocage total. T'a dɔn n'i b'a fɔ bamanankan na. C'est un blocage total, ça veut dire que le chemin est trop obstrué. Sira in balilen don kojugu quoi. N t'a dɔn n'a b'a faamu. N'i ye an ka burusi kɔnɔnaw ta k'i bɛ silamɛya ko kuma fɔ kɔni, c'est à dire sira baaralen don déjà, i yɛrɛ t'a dɔn i bɛ taa min quoi. I bɛ kan ka faamu wa? Hali n'i ye burusi bila, n'i ye dugubaw ta par exemple, n'est-ce pas? A Bamakɔ n'a Sikaso n'a Mopti n'a Kayo n'a Kulukoro, n'i y'o ta, n'i y'o dugu kɔnɔna yɛrɛ dama lajɛ, o silamɛya yɛrɛ bɛ niveau min na o, jango n'i taara ko burusi kɔnɔ. Donc n'i taara sɔrɔ duguba kɔnɔ silamɛya bɛ 50% la, n'i taara burusi kɔnɔ peut-être 10 ou bien 5 ou bien 4 a bɛ jigin de. I bɛ kan ka faamu, mun y'a kɛ yɔrɔ yɛrɛ kɛcogoya. Ne min bɛ kan ka kuma, min bɛ burusi kɔnɔ ne b'a sidɔn, n wolola yen, n mɔna yen, an faso ye Kilela ye, n'est-ce pas? Kilela bɛ Sikaso région de fɛ. An bɛ don. Donc pour vous dire que fɛn min de don, ne b'a dɔn fɛn min de don. A ka ɲi ne da kɔnɔ parce que n b'a suguya dɔn. Maintenant mun de bɛ nana kɛ? Est-ce que a bɛ kɛ an fɛ yen, o de ye dalilu ye k'a fɔ ko silamɛya ye min fɔ k'o bɛ dɛsɛ ka fɔ wa? O tɛ dalilu ye k'a fɔ silamɛya ye min fɔ k'o bɛ dɛsɛ ka fɔ, o tɛ dalilu ye. Hali n'a bɛ kɛ anw fɛ yen, a bɛ kɛ an yɛrɛ ka du kɔnɔ koyi, n'est-ce pas? Mais a bɛ k'an ka du kɔnɔ, o tɛ preuve ye k'a fɔ ko a fɔli a bɛ nɛmɛ nɛmɛ, ou bien ko k'a fɔ k'a dajɛ o fɛn tɛ, silamɛya t'o fɛn ye. Donc Ala ye min fɔ a la i b'i tulo jɔ, o de bɛna f'i ye. Ala ye min fɔ a la o jɔyɔrɔ fɔlɔ-fɔlɔ ye jumɛn ye? C'est-à-dire que sira bilala depuis le début. Depuis le début kɔrɔ jumɛn ye? Normalement furucɛ, n'i ye muso furu, a bila i kunna toutes les charges de la femme te reviennent. I bɛ kan ka faamu wa? Toutes les charges de la femme s'imposent à toi. E min ye muso furu, e min ye cɛ ye, muso ka dépense bɛɛ bɛ turu e de kan quoi. Madama dépense ninnu ma bɔ Ala ko kɔnɔ, n'est-ce pas? O ye silamɛya ka sariya ye. O de kama silamɛya la i b'a ye mɔgɔ min bɛ silamɛya pratiquer ka ɲɛ a ɲɛ ma 100%, mɔgɔ min bɛ silamɛya pratiquer a ɲɛ ma 100%, i kɛ man di k'a muso ye lahala dɔ la, c'est pas possible, n'est-ce pas? Parce que ale b'a dɔn déjà, a kan ka responsabilité min ta a muso ye, a yɛrɛ b'o dɔn déjà. I y'o faamu wa? Maintenant n'o dɔnna, n'i y'a ye hali bi musow bɛ boliboli la kungo kɔnɔnaw la soni kungo cɛ, walima u bɛ boliboli la a tɔgɔ di dugu ni ɲɔgɔn cɛ dɔgɔdugujɔ la, walima u bɛ boliboli la baarakɛyɔrɔ la, ou bien u bɛ boliboli la a tɔgɔ di sugufiyɛw la, ça veut dire que ça ne va pas. C'est à déplorer, c'est déplorable. I bɛ kan ka faamu wa? C'est très déplorable. Sinon en temps normal i kun b'a ye de muso bɛ cɛsiri min kɛ, o cɛsiri ka ɲi cɛ de la. A bɛ faamu wa? Cɛ de bɛ bɔ, ale de bɛ taa girin ka jɔw kɛ, ka fɛɛrɛw tigɛ pour que a bɛ se ka muso balo cogo min na, n'est-ce pas? Mais si le contraire se présente, c'est devenu déplorable. Et dans les villes et dans les villages, a bɛ burusi kɔnɔ cogo min na, a bɛ duguba fana kɔnɔ ten. Mais comme kuma bɛ min kan o ye burusi kɔnɔ ta ye, an b'an to o senfɛ dɔrɔn ka duguba fana ta fara kan pour que k'a bɛɛ kɛ en gros ye. Donc maintenant muso k'a décider a yɛrɛ ye k'a bɛ taa sɛnɛ kɛ, ça montre quelque part, c'est-à-dire n t'a dɔn n b'a bamanankan fɔ cogo min na, a ka hakɛ de perdu la quoi, an bɛ se k'a fɔ ten, fɔcogo caman de b'a la. Mais min ka ɲi an b'a fɔ a ka hakɛ de perdu la, hakɛ tununna quoi. I bɛ kan ka faamu wa? Burusi kɔnɔ en temps normal muso kan ka sigi so kɔnɔ de, cɛw de bɛ bɔ, olu de bɛ taa sɛnɛ kɛ, olu de bɛ bɔ, olu de bɛ taa dɔgɔ tigɛ muso ye pour que muso bɛ lafiya, n'est-ce pas? Mais si a yela ko ni samiya sera cɛw bɛ taa foro la cogo min muso fana bɛ taa tan, donc on dit que les droits des femmes vraiment ils sont bafoués, ils sont perdus. A bɛ faamu wa? Et puis nin kuma in tɛ kan ka fɔ ni laada tɔgɔ ye, kuma in fana tɛ kan ka fɔ ni a tɔgɔ de chrétien tɔgɔ ye, kuma in tɛ kan ka fɔ ni bamanana donna ta bɔla tan, olu si tɛ dɛ, n bɛ kan ka kuma ni diinɛ de tɔgɔ ye. Donc ça n'a pas à te plaire ou à ne pas te plaire. A y'i diya o a m'i diya o, ne t'o lagɛda, Ala ye min fɔ o de don. Donc Ala ye min fɔ o ye jumɛn ye? Muso kan ka bila lafiya de kɔnɔ. Donc ɲani, cɛ de kan ka ɲani ka tɔɔrɔ kun pour que ka muso ka dépense ta parce que a charge bɛ ale de kunna. A bɛ kan ka faamu wa? Mais et non ka taa muso bila fangana baaraw la ou bien baaraw la, baara minnu ni cɛ de kan ka kɛ. I bɛ kan ka faamu. Donc ni muso bɔla sisan k'a bɛ taa sɛnɛ kɛ, ɲininkali de bɛ yen. Si tous ses besoins étaient pris en charge, pourquoi allait-elle encore partir
travailler ou cultiver. Ni muso ka charge bɛɛ kun tala a cɛ fɛ par exemple a kun bɛ taa mun ɲini foro la, tu dois te poser cette question là. A bɛ taa foro la ka taa wari min ɲini a bɛna kɛ ka musaka min kɛ, supposant que k'a bɛna kɛ ka fini de san a den ye. Donc on se pose la question, den ye cɛ de ta ye wa den ye muso de ta ye? I tɛna sɔn k'a fɔ den ye muso de kɔni ta ye parce que muso jamu tɛ den na o, cɛ de jamu b'a la. Ni cɛ jamu de bɛ den na o bɛ mun yira? Cɛ de ta ye den ye. E jamu den tigɛ bɛ se ka da e la fu, e jamu dan bɛ den na e ta don, nka muso de bɛ den kungoya kɛ, ale de bɛ sɛgɛn ka fini san a ye, ale de bɛ sɛgɛn ka samara san, e bɛ min tu es où? Tu n'es pas mort, e ma sa, n'est-ce pas? An badenw, n'a kɛla k'a b'a wari kɛ k'a yɛrɛ balo de, a bɛɛ yɛrɛ kɔni fɔ ka di a ka dépense ko la, fo n'a kɛla o ye. Ka taa sɛnɛ kɛ k'a yɛrɛ balo, cɛ taara min a sala de wa? Ou bien muso de bɛ furu cɛ ma ka tila ka taa débrouiller k'a yɛrɛ balo, a bɛ kɛ ten wa? An badenw, o t'a kɛcogo ye dɛ. Min y'a kɛcogo ye o dɔlen don ka ban. Maintenant le problème même c'est où là? U tɛ nin dɔn nka i b'a f'u ye jamais il n'accepte quoi. O yɛrɛ de ye malɛ, o de ka go Ala ye. Sinon i tɛ min dɔn n'i bɛ kan ka erreur kɛ tuma dɔ la o tɛ Ala tɔɔrɔ ka taa yɔrɔ jan o. Mais Ala bɛ na ni solution de ye, solution min b'i bila i bɛ bɔ a kalama. Mais i bɛ tile ka nin fɔ, hein? I bɛ san joli kɛ i bɛ nin fɔ, o b'a k'i n'a fɔ o tulo yɛrɛ t'i la de wa? Ou bien o bɛ k'a mɛn mun bɛ yen wa? San wɛrɛ bɛ se i b'a ye il reprend la même chose. Mais o t'a fɔli kɔni bali, a bɛ fɔ de pour que dalilu o kana dalilu sɔrɔ Ala kan lahara quoi. I bɛ kan ka faamu wa? An badenw, fɛn caman de bɛ a sɛnɛko kɔnɔ, n'est-ce pas? Déjà que i y'a dɔn ka ban ko cɛ de kan ka jɔ ni muso ye, mais ni muso taara ye k'a bɛ débrouiller ka sɛnɛw kɛ, ka malo sɛnɛ ou bien ka tigɛw sɛnɛ, k'a bɛna o yɛrɛ kɛ k'a ka dépense kɛ, donc ça veut dire que o ye sariya de bilalen ye misi nɔ na, n'est-ce pas? Donc n'o kɛla baara tigɛ dɛ. O sɛnɛkɛyɔrɔ in fana na ko caman de b'a kɔnɔ. Muso bɛ taa sɛnɛ kɛ condition minnu na burusi kɔnɔ walima dugu yɔrɔ wɛrɛw la, a condition ninnu ni silamɛya tɛ taa fankelen. I bɛ kan ka faamu wa? Premièrement, leur style vestimentaire, les habits. O bɛ fini min don ka a baara ninnu kɛ, fini ninnu tɛ silamɛya ka fini recommandé ye, n'est-ce pas? O bɛ bodiw ani fini suturabaliw quoi, c'est à dire tɛgɛ suruninw ni tafɛ suruninw n'a ɲɔgɔnnaw, o bɛ de don ka taa sɛnɛ kɛ, o bɛ de don ka taa ci kɛ kungo la. Donc premièrement, silamɛya sariya sɔsɔla parce que silamɛya sariya tɛ jɛn n'a ye muso ka bɔ cogo dɔ la f'a ka taa sɔrɔ a suturalen don. Walicɛ ɲɛ bɛ se ka da kan yɔrɔ o yɔrɔ a ka taa sɔrɔ muso in suturalen don. Alors que il est évident que o bɛ taa kungo min na walicɛw b'u ye f'a ka ca, n'est-ce pas? Walicɛw b'u ye kungo in kɔnɔ f'a ka ca. Donc premièrement, leurs droits sont bafoués. Mais la question c'est où? Est-ce que nin ka d'u ye wa ou bien nin man d'u ye? Est-ce qu'elles ont le choix? A bɛ kan ka faamu wa? Est-ce qu'elles ne sont pas obligées? Maintenant, n'i ye silamɛya ta n'i tilala o la, ceux qui sont là, soi-disant que o bɛ musow ka droit défend, ils sont où là? Ou bien ne voient-ils pas ça? Olu tɛ ka nin ye wa? Minnu ko bɛ musow ka droit défend, ou bien ko 8 mars ko ye musow ka don ye, mais olu ɲɛ tɛ musow la burusi kɔnɔ, ils ne voient pas ça. Ou bien ce n'est pas dans leur agenda, ce n'est pas dans leur programme, mais ils devraient mettre ça dans leur agenda pour que muso bɛ se ka lafiya cogo min na, muso bɛ burusi kɔnɔ lahala min na, nin ye samiya ye dɛ, o ye sɛnɛ ye. O dɔw bɛ diyagoya k'u forcer de, o bɛ taa sɛnɛ kɛ tile bilen kɔrɔ diyagoya, o ni kamalenkɔrɔw bɛ dama sama, o ni cɛw fana bɛ dama sama, cɛw bɛ daba saba o yɛrɛw b'a sama, mais c'est déplorable. A bɛ faamu wa? Donc bref, mɔgɔ min ko i bɛ Ala nɔfɛ, mumin, a cɛman kana sɔn i k'i muso bila nin baara qualité ninnu na fɔ n'a jala yɛrɛ ye, hali n'a jala yɛrɛ condition de b'a la. I bɛ kan ka faamu wa? Hali ni a jala a yɛrɛ ye, il y a des conditions spéciales pour ça. Il faut que a condition bɛɛ ka réunir pour que a bɛ se k'a kɛ cogo min na. O condition ninnu ni wagati y'an permettre an bɛna dɔɔni fɔ a la. Ni wagati fana m'an permettre a bila i kunna muso tɛ bila nin baara qualité ninnu na ka taa sɔrɔ a ma diya ye. A bɛ faamu wa? N'i ye kuranɛ lajɛ, kuranɛ sura 4 aya 34 35. Kuranɛ sura 4 aya 34 35. Chapitre 4 verset 34-35. Kuranɛ sura 4 aya 34 aya 35. Ala ko cogo di? A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Et quand on fait les hommes sont plus forts que les hommes ont autorité sur les femmes. Ils sont plus forts que les femmes. Et puis quand on fait cɛ fanga ani muso fanga olu tɛ fanga modèle kelen.
donc baara dɔw bɛ olu ka ɲi cɛ la ka tɛmɛ muso kan i bɛ kan ka faamu a dacogo la hali n'i ye mɔgɔw bɔ a la n'i ye hali sɛw ta donokɔrɔ ani sɛmuso olu dancogo yɛrɛ jumɛn de fanga ka bɔ jumɛn ye a kɛcogo lajɛ dɔrɔn misimuso ani tura falen a nin na jumɛn de fanga ka bɔ jumɛn ye a kɛcogo lajɛ dɔrɔn falicɛ ani falimuso jumɛn de dancogo yɛrɛ fanga ka bɔ jumɛn ye i b'a dɔn nin bɛɛ la ko cɛ de fanga ka bon muso fanga ye donc maintenant baara dɔw bɛ yen cɛ bɛ se ka minnu kɛ c'est pas que i ka muso diyagoya bila o baara ninnu na o tɛ muso ka baara kɛta ye donc maintenant le problème c'est où an ye fini taw ta k'o lajɛ o ka style vestimentaire o bɛ fini minnu don ka baara in kɛ a bɛ silamɛya sariya sɔsɔ et également il y a les lieux c'est-à-dire l'endroit où elle cultive o bɛ sɛnɛ in kɛ yɔrɔ min fana na o fana environnement in o tɛ silamɛya ka environnement recommandé len parce que mun na soit a ka taa sɔrɔ o b'u kelenna foro la maa tɛ yen i bɛ kan ka faamu wa a tigi bɛ biri a kelen maa tɛ yen n'a kelen tɛ a kelen dɔrɔn a bɛ sɛnɛ na soit lɛ la walima soforokun dɔ la donc a kelen min bɛ yen elle est vulnérable elle peut être sujet de victime à tout moment fɛn dɔ bɛ se ka sɔrɔ wagati bɛɛ walima cɛ dɔ bɛ se ka bɔ ka essayer ka ben a kan à tout moment a yɛrɛ tɛna se k'a yɛrɛ défend a kelen de don donc elle est vulnérable elle est exposée o ye condition o ye inconvénient dɔ ye ou bien o ye fɛngɛ dɔ ye min b'a yira i la c'est pas recommandé n'est-ce pas ensuite hali ni maa ma ben a kan mais maa tɛmɛtɔw cɛw ni musow i bɛ taa sɔrɔ u bɛ siradaw de la donc cɛw bɛ tɛmɛ walicɛw bɛ tɛmɛ o b'u ye muso birilen de don fini ɲɛnama t'a la tafe min b'a la o b'a minɛ f'a kungiri n'a birila yɛrɛ a tɔ bɛ pan kɔfɛ i bɛ kan ka faamu wa gilekini min b'a la n'a fana birila o gilekini bɛ yuru ka taa fo kan na mun na ne bɛ nin ɲɛ dɔn parce que anw tɛmɛna nin de fɛ an b'a dɔn fɛn min de don je sais bien ce que je parle là fɛn min de don ne b'a si dɔn n'est-ce pas an bɛɛ tun bɛ sɛnɛ kɛ foro la ɲɔgɔn fɛ fɛn min de don on sait bien comment ça se passe n'est-ce pas donc o condition ninnu fana na silamɛya tɛ jɛn n'a ye parce que a bɛ se ka na ni silamɛya sariya dɔw sɔsɔli ye muso bɛ na ye cogo la ye cogo min n'a man ka y'a la silamɛ muso mumini muso o yen bɛ o ka fini tafe pan bɛ f'a kungiri n'est-ce pas gilekini min b'a la o tigɛ n bɛ gilekini fana yurulen bɛ ka taa f'a kɔ cɛ ma walima fa a tɔgɔ di a kan na n'est-ce pas ka fara o kan fana nin ye n'a sɔrɔla a bɛ a kelen na foro kɔnɔ walima a ka taa sɔrɔ a ɲagamulen bɛ cɛw ni ɲɔgɔn cɛ o yɛrɛ de tuma dɔ la ma de ye catastrophe ye i bɛ kan ka faamu wa i bɛ taa sɔrɔ kɔrɔkɛ bɛ yen kɔrɔkɛ dɔgɔnin bɛ yen wa fana kɔrɔkɛ wɛrɛ bɛ yen n'est-ce pas o mɔgɔ saba o cɛ saba par exemple o bɛɛ musow bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ sɛnɛkɛyɔrɔ la o cɛ saba fana bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ sɛnɛkɛyɔrɔ la balimaw de don quoi comme foroba ninnu na a bɛ kɛ cogo min na musow bɛ taa biri cɛw yɛrɛw bɛ biri encore moins encore grave o bɛɛ bɛ biri yɔrɔ kelen de la i bɛ kan ka faamu musow biri bɛ cɛw yɛrɛw biri bɛ n'est-ce pas sɛnɛ ninnu na aranko t'a la tuma dɔ la ni min ye min dan tuma min na donc i bɛ taa sɔrɔ muso dɔ bɛ se ka kɛ cɛ dɔ ɲɛfɛ à quelques mètres cɛ tɔgɔla in b'a kɔfɛ mais a yɛrɛ muso tɛ dɛ soit a kɔrɔkɛ muso walima a dɔgɔnin muso walima a fanicinin muso ou bien a fakɔrɔba muso ou bien a fanicinin dɔ denmuso birisa ɲagamu quoi c'est à dire que muso de don a bɛ se ka muso minnu furu walima furu bɛ daga ani muso minnu ni ɲɔgɔn cɛ n'a yɛrɛ kɔrɔkɛ don n'a yɛrɛ kɔrɔkɛ muso don furu bɛ se ka daga a n'a kɔrɔkɛ muso ni ɲɔgɔn cɛ walima n'a sɔrɔla ani a dɔgɔnin muso don furu in bɛ daga a n'a dɔgɔnin muso ni ɲɔgɔn cɛ n'a sɔrɔla a fanicinin denmuso dɔ de don i b'a ye furu bɛ daga a fanicinin denmuso n'a ni ɲɔgɔn cɛ n'est-ce pas n'a sɔrɔla a fakɔrɔba denmuso dɔ de don furu bɛ daga a fakɔrɔba denmuso in ni a ni ɲɔgɔn cɛ maintenant o muso in jɔn bɛ ɲɛfɛ ale yɛrɛ bɛ kɔfɛ muso biri bɛ ale jɔn bɛ a bɛ kan ka faamu wa ale jɔn bɛ ale bɛ ka respirer ale bɛ ka lafiɲɛ muso biri bɛ muso bɛ ka sɛnɛ kɛ donc imagine toi muso bɛ ɲɛfɛ ale birilen don tafe ɲɛnama t'a la tafe in panlen don fini ɲɛnama gileki ɲɛnama fana t'a la mais cɛ il est juste derrière quelques mètres ale jɔn bɛ k'ale bɛ lafiɲɛ a ɲɛ filɛ yɔrɔ bɛn bɛ muso in birilen ma silamɛya sariya ye mun fɔ o la olu bɛ ɲɔgɔn ta wa olu tɛ ɲɔgɔn ta ça ne colle pas donc o bɛ se ka tali kɛ muso qualité caman kan o fana bɛ se ka tali kɛ cɛ qualité caman kan minnu ni ɲɔgɔn cɛ zo maharamu tɛ yen muso in bɛ se ka cɛ in k'a cɛ ye wa cɛ in fana bɛ se ka muso in furu donc i b'a ye c'est trop catastrophique donc mun bɛ na kɛ jurumu caman de bɛ k'a kɛnɛ kan parce que cɛ in bɛna filɛli o filɛli kɛ muso in na a bɛɛ bɛ sɛbɛn a kunna de ka a tɔgɔ di a bɛ kan ka jurumu de kɛ a bɛɛ bɛ sɛbɛn a kun n'est-ce pas n'a kɔrɔkɛ muso don grave
n'a sɔrɔ la a dɔgɔni muso dɔ grave, n'a sɔrɔ la a fakɔrɔba denmuso dɔ don grave, n'a taara sɔrɔ a fanicini denmuso dɔ don grave, a kana kɛ muso ye kɔni a bɛ se ka muso min kɔni furu kuma in bɛ o de nɔfɛ. N'a sɔrɔ la a yɛrɛ wolowolo dɔgɔni muso de don n kan t'o ma, n'a sɔrɔ la a yɛrɛ wolowolo kɔrɔmuso de don n kan t'o ma, mais n'a kɛra muso ou bien a yɛrɛ muso n kan t'o ma, mais muso muso k'ale bɛ se k'a furu o muso ka ye nin position in na cɛ in ka y'a kɔfɛ nin position na silamɛya c'est complètement interdit a man ka kɛ, n'est-ce pas? O ye filɛli yɔrɔ ye, donc sɛnɛ in kɛtɔla a bɛ se ka filɛli in a bɛ se k'o sariyaw bɛɛ sɔsɔ. Ala ko an ma kuranɛ kɔnɔ chapitre 24 verset 30-31 kuranɛ sura 24 aya 30-31 i bɛ kan ka faamu wa kuranɛ sura 24 aya 30-31 Ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. Et quand on fait chapitre 24 verset 31 30-31 chapitre 24 verset 30-31 أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. Dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté, cela est bien pur pour eux. Allah sait parfaitement ce qu'ils font, n'est-ce pas? Et dis aux croyantes de baisser leur regard et de garder leur chasteté. Traduction en anglais, chapter number 24, verset number 30 and 31. Chapter number 24, verset number 30 and 31. Tell the believing men to lower their eyes and guard their private parts. And this goodness for them, goodness in this, and God is aware of what they do. And tell the believing women to lower their eyes and guard their private parts. Ala ko mumini cɛman ni mumini musoman kira Muhamadu k'a f'u ye kisi nɛɛma bɛ kira yan'a ka so ko n'o bɛ filɛli kɛ o k'u ɲɛ na filɛli surunya o bɛ mun yira i la mumini cɛ man ka haramu filɛ mumini muso man ka haramu filɛ maintenant haramu bɛ yɔrɔ min na o bɛ daga wa ɲininkali de don quoi e bɛ se ka haramu ye yɔrɔ min na n'est-ce pas silamɛya b'i su i ka taa o la i ka taa haramu ye wa muso birin bɛ e b'a kɔfɛ e ni muso in furu bɛ daga aw ni ɲɔgɔn cɛ parce que e kɔrɔkɛ muso don ni kɔrɔkɛ sala a bɛ se ka kɛ furu bɛ siri n'a ni ɲɔgɔn cɛ walima ni dɔgɔnin sala a bɛ se ka kɛ furu bɛ siri n'a ni ɲɔgɔn cɛ walima i fakɔrɔba denmuso de don n'est-ce pas walima i fanicini denmuso de don aw birin bɛ foro kelen kɔnɔ aw bɛ daba sama na ɲɔgɔn kɛrɛfɛ n'a ɲɛna ka gosi ɲɔgɔn na n'est-ce pas y'a dɔn filɛli kɔni y'o la nafila y'o filɛli y'o la hali bi a ma se yɔrɔ jan ye donc maintenant a bɛ silamɛya sariya sɔsɔ ala ma jɛnɛ ye k'a ka kɛ n'an ko an bɛ to nin kanko in kan vokali bɛna jɛya kojugu muso ka sɛnɛko n'est-ce pas? Mais je ne sais pas, on aura quel remède pour ça. Est-ce un remède volontaire ou un remède forcé? Je ne sais pas trop. Est-ce que ne ko in na se ka dabila hɛrɛ la wa? Parce que tuma dɔ la a suma ka kɛ n kun a fali ka di yɛrɛ ye, n'est-ce pas? Ni caman fana bɛ kɛ est-ce que a caman bɛ yen a man di muso n'u yɛrɛ ye o k'a kɛ ten wa? C'est ça la question. À part quelques-unes fana ɲɛ bɔla dama dama na minnu ni o diyagoyalen don ka kɛ n'o tɛ a dɔw bɛ yen a b'i n'a fɔ a ka d'u ye han donc n'a dun ka d'u ye a dun ni silamɛya sariya tɛ taa fan kelen o bɛ dabila cogo di fɛn min ni maa karabala la o dabila ka di mais fɛn min ni maa yɛrɛ y'a kɛ a diɲɛko kama o dabilali ma nɔgɔn dɛ n'est-ce pas donc a dɔw bɛ dabila fo diyagoya de la donc o y'a dabila hɛrɛ la o y'a dabila diyagoya la o qu'elle sache que vraiment ani silamɛya sariya a bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ fo k'a dama tɛmɛ n'est-ce pas donc ɲɔ ni balo fɛn minnu bɛ sɔrɔ o la n t'a dɔn ni silamɛya bɛna da don o gérer cogo yɛrɛ la walima a tɛ da don o gérer cogo la parce que déjà que ni silamɛya ye fɛn yira k'o ye haramu ye le fruit devient haram également i y'a faamu wa ni baara o baara kɛla haramu ye silamɛya la le résultat de ce travail là est également haram parce que silamɛya tɛna sɔn k'a bɛ baara kɛ haramu ye k'a bɛ tila ka baara in résultat kɛ halala ye c'est pas possible c'est pas logique donc ni haramu don a kɛtɔla donc
o bɛ wari minnu fana ni sɛnɛfɛn minnu fana sɔrɔ ça rentre dans le même canal haram parce que a kɛla haram sira kan i bɛ kan ka faamu wa donc bref ko in de maintenant fura jumɛn bɛ sɔrɔ a la ensemble on doit trouver une solution à ça mɔgɔ kelen ko tɛ maa kelen tɛ se ka dilan n'est-ce pas nin ye a ka ɲininkali jaabi ye nin b'an référé min na o fana b'an référé suguba ninnu na i bɛ taa i dabali bɛ ban n'i taara sugu kɔnɔ k'i bɛ sanni kɛ i bɛ taa walimuso de birilen sɔrɔ sugu cɛma jama caman n'est-ce pas walimuso a birilen bɛ n'a tɛ tomati sanna a birilen bɛ a bɛ a tɔgɔ di jaba ɲininkali la ou bien a bɛ kan ka fɛn dɔ kɛ maintenant c'est la posture qui est anti-religieuse a bɛ kan ka faamu a bɛ posture min na o posture de man ɲi parce que muso posture parfois vis-à-vis des hommes posture de b'a la muso man kan tɛ k'i comporter cogoya bɛɛ la tuma min na ni cɛw bɛ yen ni cɛw bɛ yen position dɔ bɛ yen muso man kan ka ta i n'a fɔ par exemple k'i biri sugufiyɛ la walicɛw ɲɛ bɛ a birilen na n'a birila a bɛ forme wɛrɛ de ta min ni a jɔli tɛ kelen ye donc par conséquent a bɛ se ka walicɛ su ka taa a filɛli nɔfɛ min bɛ se ka na ni haramu ye donc a t'i n'a fɔ burusi kɔnɔ dama don duguba fana kɔnɔ o n'a ta de don fini min bɛ don o la parfois c'est encore plus catastrophique que ceux des villages n'est-ce pas encore o bɛ posture dɔ ta sugu ninnu kɔnɔ vraiment c'est catastrophique c'est très grave a bɛ faamu wa ou bien o b'u to suguba cɛ ma yɛrɛ jama cɛ la ka sin ka sin bɔ dɔrɔn ka don den da jama cɛ la n'est-ce pas et puis encore i bɛ nin bɛɛ la ko silamɛya de bɛ yan ne t'a dɔn de quel islam s'agit-il quoi ninnu kan bɛ silamɛya qualité min ma muso walimuso jama cɛ la e de bɛ t'i sin bɔ k'a don den da et puis elle ne considère même pas ça grave o yɛrɛ t'a jate ko kojugu yɛrɛ kɛla walimuso sin bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ j'espère que c'est trop jango jama cɛla suguba la a lajɛ o b'a kɛ ka tɛmɛ ten que faire donc bref a tɛ tali kɛ village dɔrɔn kan a bɛ se ka tali kɛ hali duguba fana kɔnɔ nin y'a dɔ ye sans parler des services direction ni a tɔgɔ di o fɛn tɔ an kana don olu bɛɛ kɔnɔ an ka jɔ yan n'est-ce pas donc bref fo de nin ye ka ɲininkali jaabi ye inshallah an b'a jɔ nin yɔrɔ in na yan fɔ ni ɲininkali wɛrɛw nana ou bien ni kuma wɛrɛ min bɛ yen inshallah Oustaz Berté ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 70 fu ani saba 48 50 53 wasalamu alaikum warahmatullah